एटा कोन पिंदुच हैं ए देखो पूरा एटा कोन शॉर्ट नेकलेस शॉर्ट नेकलेस मणिपुरी रे अछि सर एटा मणिपुर रे अछि नागालैंड रे नहीं नहीं नागालैंड रे नहीं शॉर्ट नेकलेस आज देखेबा ताला ना कोन हम सहित अछंती सुमति मैडम तमरो तमे भी पिंदिबोनी अच्छा हमर भारती मैडम खाली पिन देइचंती देखो शॉर्ट नेकलेस मणिपुर रे अछि आ हमें ताको देखेबा एटा पिनथा बढ़िया दुसची मझरे मझरे लोक देखिले जानि परिबे एटा केते ग्राम अछि 23 ग्राम 840 23 ग्राम 840 अछि केते न पडियो आज सोना रेट केते अछि 66990 66990 ना बढ़ियोला हां 66000 संगे हे गेला 67000 हां देखिलो मो को दिन सोना रेट बढ़ुची 90720 आसीबो 90720 आसीबो सोना रेट बढ़ुची आज्ञा केमती बढ़ुची हु की बढ़ुची सतरे बढ़ुची हु होई की रे आज्ञा सर देखो मो आपन को कहूची सोना रेट हु होई की बढ़ुची सेटा काढ देखिवा मैडम काढिलेनी आपण बर्तन हाथ रे देखिबे एठी थोई दियो हां देख थोई सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी पदनी सा धनी सारे गरे गरे सा सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी सारे सनी सा सारे सनी सा सारे सनी पदनी सा धनी सारे गरे गरे सा सारे सनी सा वीडियो देखे दवा एमिति आती की जिंस देखेवा तो आपन को एटा धल्ला टिके देखि गिरी हां एटा देखो आपण मते जणे गाली करी के देइचंती आपण हाथ रे खाली धरुचंती पिंदेई गिरी देखेबा ना हमको देखा जीवो मु सेति पे आज कहली आपण पिंधंतु हाथ रे धरिबिनी मु किंते आपण को केमते देखेबी आउर गोटे कथा कहचंती आपण बेसी बकर होचंती आ देखु नंती सुना किंतु गोटे कथा कहि देछि आदत से मजबूत मु बकर हेबाटा बंद करि परिबनी बकर नहले मो भात हजम होबनी आ सुना देखिबा पई भलो करी चिंता करिबा पई कहउछन मु चिंता करूची आपनकर आपनको केमती भलो करी देखा जीवो एटा अछि 1 लाख 90720 1,90,720 आज सुना रेट बढ़ी गला बली जानछु 67,000 हेला कोन काम कोन एटा मणिपुरी रो नै मणिपुरी रो अछि ठीक अछि एटा 1,90,720 तापर आ उटे देखिबो एटा 19 ग्राम 870 अछि एटा 19 ग्राम 870 अछि खसी तो जाउची आपण देखंतु 19 ग्राम 870 अछि जेते जा हले भी कोन हो मु आदत से मजबूर मते हाथ रे न धरले भल लागियोनी मो हाथ रे धरिबी ना नाही धर तमे हले हाथ धर टिके देखो दीटा हाथ रे धर मु हाथ रे न धरले भी तमे हाथ रे धरिया कथा ना हां एठी हाथ रे धरि देले बढ़िया हाथ रे धरि देले पूरा एकदम बढ़िया ए देखो एटा 19 ग्राम अछि हाथ रे धरले मते भी निजे धरि के देखला बलिया लागुची आउटे कथा मु काई कि हाथ रे धरुची कहबी सुन्नाटा को धरिबे ना आपन को देरे सुन्नर शक्ति जीव लक्ष्मी आपन को घर को विराजमान करिवे एटा होची 19 ग्राम शॉर्ट नेकलेस सुन्ना रेट बढ़ुची केमती बढ़ुची बढ़ुची अरे हु की बढ़ुची तुमे एते आस्ते गिरी काई कहउछ मु मिछ कहउती कि नहीं सर मिछ तो कहउनी तुमे ताको जानि देबा कते सुन्ना रेट बढ़ुची हु की बढ़ुची आपण जदी हु की बढ़िया को रोकिया पे चाहउचंती ए सुनंदु गोटे कथा होची आपण को गोटे फायदा रो कथा कहउची आपण को सुन्ना देखुचंती आपण देखुचंती आपण जानुचंती सुन्ना मु देखुची बोली काहे देखुचंती सुन्ना प्रति आपनकर दुर्बलता अछि माने सुन्ना प्रति आपनकर अनुरक्ति अछि सुन्ना प्रति आपनकर जदी दुर्बलता रहउची सुन्ना प्रति आपनकर जदी लोभ रहउची सेटा गोटे गुड साइन बहुत बढ़िया साइन आज्ञा ए सुन्ना को आपण अख्तियार करिया को चेष्टा करचंती निजे पाखु को नेबा पई चेष्टा करचंती सुन्ना रेट जेते बढ़िबो सेते फायदा रे आपण रहिबे आ जदी हु हे की बढ़िबो आपनकर घरे धन संपत्ति भर्ती हे जो आपण जदी ए वर्ष लक्ष टंकार सुना किनिथिबे आर वर्ष से लक्ष टंकार सुना 1,20,000 1,30,000 हे जिवो 5 वर्ष भितरे सेटा 3 लाख टंका हे जाइथिबो सुना किनिबे माने आपनको घरे लक्ष्मी
ଆସିବେ କଣ ମିଛ କଥା କହିଲି କି କିଛି ସତ କଥା ସାର୍। ପୁଣି ସତ କଥା କହିଲି ଆଜ୍ଞା ତମେ ମୋ କଥାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଏକମତ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକମତ ହଁ। ସୁନା କିଣିକି ଯଦି ଘରେ ରଖିଦବ ତାହେଲେ କଣ ହବ ଘରେ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବିରାଜମାନ ହେବେ। ବିରାଜମାନ ହେବେନି ରହିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କର ବନ୍ଧୁ ବାନ୍ଧବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ ଯେତିକି ଅଛନ୍ତି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଅଛନ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ଅଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମା ଅଛନ୍ତି ଯେତିକି ଦେବାଦେବୀ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ଡାକିବେ ଆସନ୍ତୁ 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 ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଦେବତା ରହିବେ ଧନର ଦେବତା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବତା ରହିବେ ଯଦି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗଣେଶ ପଳେଇ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଏକଦମ ବିଚାର ବୁଦ୍ଧି ରହିବେ ପଇସା ରହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଶାନ୍ତି ରହିବ ନା ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦାମ କେତେ କୁହ 1,59,000 1,59,000 rupees ରେ ଆପଣ କିଣିଦେଲେ ଆଜ୍ଞା ଘରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିଲେ ମୁଁ 1,69,000 ଟଙ୍କାର ସୁନା କିଣିକି ରଖିଛି 3 ବର୍ଷ ପରେ 4 ବର୍ଷ ପରେ ସବୁଦିନ ପିନ୍ଧୁଥିବେ ଏଇଟାକୁ କେତେବେଳେ କୁଆଡେ ବୁଲିବାକୁ ଗଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ପାଖରେ ସୁନା ବଢିଆ ହେଇଛି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା ବି କରୁଥିବେ ଆପଣ ବି ସମାଜରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଷୟରେ ରହୁଥିବେ ଆଚ୍ଛା ତାପରେ 3 ବର୍ଷ ପରେ ହଠାତ୍ ଦେଖିବେ ସୁନା ରେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି 1,00,000 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଦାମ ବଢି ଯାଇଛି ତ ସୁନା ରଖିଥିବେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହେଇଥିବେ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ସମ୍ପତ୍ତି ବି ବଢିଥିବ କେମିତିଆ କଥା ମୁଁ ଅଧିକା କଥା କହିଦଉନି ତ ନାଇଁ ସାର୍ ମାନେ ମୁଁ ସତ କଥା କହୁଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଏଇ ଅର୍ଣ୍ଣାମେଣ୍ଟଟା ପସନ୍ଦ ହଉନି ଆପଣ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାବନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ଆପଣ ଯଦି ସୁନା କିଣୁଛନ୍ତି ଭାବୁଛନ୍ତି ଏ ଡିଜାଇନଟା ମତେ ପସନ୍ଦ ହଉନି କଣ କରିବେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ ସହଜ ଉପାୟ ହଉଛି କୌଣସି ବି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆପଣଙ୍କ ଟାଉନରେ ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଗାଁରେ ବି ଯୋଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଛି କହିବେ ମତେ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ କିଣିବାର ଅଛି କଏନ ଅଛି ତମ ପାଖରେ ସେ କହିବ ନାଇଁ ଆମର ତ ଏଠି କେହି କିଣୁନାହାନ୍ତି କହିବ ମଗେଇ ଦିଅ ମୁଁ 10 ଗ୍ରାମର ପଇସା ଡିପୋଜିଟ୍ କରିଦେଉଛି ଆଜିର ଡେଟ୍ରେ ତାଙ୍କ ହେଡ୍ ଅଫିସରୁ ସେମାନେ ମଗେଇବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବେ ଯଦି କୋଉ ଗାଁ ଭିତରେ ବି ଅଛନ୍ତି ସୁନା କିଣିକି ଘରେ ରଖିଦେଇପାରିବେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହୁଛି ଆପଣ ସୁନା କିଣନ୍ତୁ ରୀତିମତ କିଣନ୍ତୁ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଯାଇକି କିଣନ୍ତୁ ନହେଲେ ଯଦି ଅଳଙ୍କାର କିଣିବେ ତ କୋଉଠିକି ପଳେଇ ଆସିବେ ଇରା ଜୁଏଲ୍ସ। ହୀରା ଜୁଏଲ୍ସକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ ଠକାଠକି ତମେ ଜମା କରିବନି ତ ନାଇଁ ସାର୍ ହଁ ନା ସତରେ କରୁଛ କିଛି ନାଇଁ ନାଇଁ ତମେ ଭାବୁଛ କି କରାହଉଛି ଠକାଠକି ନାଇଁ ସାର୍ କରାହଉନି ନା ନାଇଁ ତମେ ପୁରା ଏକଦମ ସିଓର ଆଜ୍ଞା ହଁ ସୁନା ଏଇଟା 22 କ୍ୟାରେଟ ମାନେ 22 କ୍ୟାରେଟ ଦଉଛ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଦିଟା ଦେଖେଇଲି ବେଶୀ ଦେଖେଇବିନି କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗପିବି ମତେ ଜଣେ କହିଛନ୍ତି ବକର ବକର ହୁଅନି ନା ମୁଁ ଆଜି ଖାଲି ବକର ବକର ହେବି ଆଉ କିଛି ହେବେନି 19 ଗ୍ରାମ 380। 19 ଗ୍ରାମ 380 ଆଜି ଖାଲି ବକର ବକର ହେବି ହଁ ଯଦି ବକର ବକରକୁ ଆପଣ ସମ୍ଭାଳିବାର ଅଛି ତ ଭିଡିଓର ଭିତରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନହେଲେ ପଳେଇ ଯାଆନ୍ତୁ କୋଉଠି ନ୍ୟୁଜ ଦେଖିବେ এটা কোন নয়া ডিজাইনর ফ্যান্সি ডিজাইন আছে এটা তুমি হ্যাঁ। মণিপুরি কହୁଛ ফেন্সি রে মণিপুরি ফ্যান্সি আর মণিপুরির Mix। ফিউজন আছে মিক্স আছে এটা কেতে গ্রাম আছে 19 গ্রাম 380। 1,60,000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ପଡିଯିବ 1,55,000 ସାର୍ 1,55,000 ଦେଖୁଛନ୍ତି ସୁନା ରେଟ୍ କେମିତି ବଢୁଛି କୁହନ୍ତୁ କେମିତି ବଢୁଛି କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ ନିଜେ କୁହନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟରେ ଦିଅନ୍ତୁ ହୁ ହେଇକି ବଢୁଛି କି ନାହିଁ ମତେ କୁହନ୍ତୁ 44,000 ଟଙ୍କା ସିଲା ସୁନା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଭିଡିଓ କରୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖଉଥିଲି ଆପଣ କହିଲେ ସୁନା ଦେଖାନ୍ତୁ ବୋଲି ମୁଁ ଦେଖେଇବା ସେଦିନଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି 44,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା ଆଜି ଆସିକିରି 70,000 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲାଣି କେତେ 67 ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଯାହା କହିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ 6 ମାସ ତଳେ କହିଥିଲି ସୁନା 70,000 ପାଖାପାଖି ଛୁଇଁବ 65,000 କୁ କ୍ରସ୍ କରିଯିବ କରିଛି ଆଜି 67,000 rupees ହେଇଯାଇଛି ଏଇ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ସୁନା ଆଗକୁ ବଢିବ କାହିଁକି ବଢିବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭାରତର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଭାରତ ଶାସକ ପ୍ରଶାସକ ଶାସନରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସୁନା କିଣିକି ବ୍ୟାଙ୍କରେ ରଖୁଛନ୍ତି ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଇଣ୍ଡିଆ ସୁନା କିଣୁଛି ସବୁ ଦେଶର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁନା କିଣିକି ରଖୁଛନ୍ତି କାହିଁକିନା ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି ସୁନାଟା ହଉଛି ସିଓର ମନି ଆଉ ସବୁ ମନି ପାଣିଚିଆ ମନି ହେଲା ଆପଣ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ସୁନା କିଣିକି ଘରେ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ ବି ଆପଣ ଯଦି 50 କୋଟି ଟଙ୍କାର ସୁନା ରଖିବେ ଗୋଟେ ବାକ୍ସ ଭିତରେ ରହିଯିବ ଗୋଟେ କେଜି ସୁନାର ଦାମ କେତେ 70,000 ଟଙ୍କା ହେଲେ 10 ଗ୍ରାମକୁ ଗୋଟେ କେଜିର ଦାମ କେତେ 70 ଲକ୍ଷ ନାଇଁ ଗୋଟେ କେଜି ମାନେ ଗୋଟେ ଇଟା ବି ରଖିଦେବେ 70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କୋଉଠି ଲୁଚେଇକି ରଖିଦେବେ ଜଣା ପଡିବନି ଟଙ୍କା ରଖିବା ଯଦି ଅଛି ଘରେ ରଖିଲେ ବି ବଢି ବଢି ଚାଲିବ ନା କଣ ଏଟା କେତେ ଟଙ୍କା 1,55,000 1,55,000 ଆପଣ 10 ଗ୍ରାମରୁ ବି କିଣିକି ଆରମ୍ଭ କରିକି ରଖନ୍ତୁ
मो कथा मानतु प्लीज सुना रखंतु बैंक को जानतु सुना किणिकी नहीं आसतु जदि रखियार अछि बैंक रे टंका रखंतुनी आ गोटे दियो 29 ग्राम 29 ग्राम 990 29 ग्राम 990 एटा गोटे विराट बड़ ब्यूटीफुल सुंदर है एटा को भारती पिंधिबे एटा पिंधिबे आपण अनेक थांतु वीडियो रे शेष पर्यंत चलंतु बकर बकर हेबार अछि आपण मोर आपण देखंतु मु आज केते बकर बकर हेबी आपण जानिबे आ जो माने मते गाली करचंदी कहउचंदी बकर बकर होउची बोली हां से माने तांकु मु आज प्रतिशोध नउची बकर बकर हेकी कोन करबी एटा 29 ग्राम कहलो 29 ग्राम 990 अच्छा एटा कोन एमिति मुडी मुडी होउची फ्लेक्सिबल एटा पूरा प्योर मणिपुरी हां एथिरे अन्य किछि जिंस नाही फ्यूजन नाही पछपट्टा देखंतु आज बढ़िया करिके देखुची आपनको हला आगु को चलंत आ दाम ता कहबी केते केते दाम 2,40,000 2,40,000 2,40,000 40,000 अच्छा तुम्हें डिस्काउंट दबो तो मेकिंग चार्ज रे हाँ हाँ मेकिंग चार्ज रे डिस्काउंट दउचंती आपण जदी पाउ नांती बा किछि असुविधा होची बोली भाबुचंती तबे मते फोन करिवे दुकान रु अंकुट नंबर मागिवे मान देबे बाध्य होइकरी आ किछि असुविधा होची मते सीधा कंप्लेन करिवे नाले कमेंट रे कमेंट दियंतु ओपनली खोला खोली पब्लिकली दाम पड़ची 2,40,000 आउ अछि दियो 31 ग्राम 540 31 ग्राम 500 ग्राम 40 ये मयूर को देखिले मोर मने पड़ी जाउची से गीत मयूरी गो तुम आकाश मु दिने मल्लार होई नाचिबी वाह सतरे कि सुंदर दृष्टि देखुनो कि लाजई गिरी बसची देखंतु आपण जेमती लाजकुली अछन ना आ जेमती हसुचंती वर्तमान खुशी होउचंती सुना को देखि गिरी आपण को पई ए सुना अछि ये होची मणिपुरी शॉर्ट नेकलेस ओजन अछि 31 ग्राम 540 31 ग्राम 540 31 ग्राम 540 केते टका पड़ियो 2,52,320 2,52,320 2,52,320 2,52,320 आपण मयूरी को देखो मयूरी गो तुम आकाश मु दिने मल्लार मेघ साजीबी सुंदर ये सुंदर है नहीं आपण को इच्छा हो चिन्हवा पई देखो एमिता डिजाइन ओजन अछि 31 ग्राम 540 31 ग्राम 540 दाम होची 2,52,320 2,52,320 आज हमें पांचटा देखेले तो आज्ञा पांचटा देखेले एठी रखिबा अरे तुम पिंदिबो कहतलो हां देखला मु भूलिनी हो पिंदी तो देले देखंतो एटा केते ग्राम थिला सेटा 31 ग्राम नहीं एरा 29 ग्राम 990 29 ग्राम 990 आरटा पिंदो देखिबा एरा हाँ ए मयूरी को तुम आकाश मु दिने मल्लार मेघ साजीबी साजो देखलो ओ देखंतो बढ़िया आइछ हला पांचटा देखेले आज्ञा एडी रखिबा आउ आगु को जीवा नहीं मते आज बहुत गाड़ी पड़थि कमेंट रे देखिए हां रखि दबो समस्त को जणे दबो नमस्कार सनी धनी दबा दबा म प म म ग ग रे सा स रे रे ग दबा म प म ग म ग रे ग रे सा रे ग म प द ध नि नि सा सा रे सनी सा सा रे सनी सा सा रे सनी सा रे सनी सा सा रे सनी सा सा रे सनी प द नि सा ध नि सा रे ग रे सा सा रे सनी सा सा रे सनी सा सा रे सनी सा सा रे सनी सा रे सनी सा सा